बहरहाल कहना ये चाहता हूँ, ऑल इंडिया कुरान आलम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कुल हिंद मुसाबका हिफ्ज़ुल कुरान का ये प्रोग्राम उन्हीं शम्अ रिसालत के परवानों की आहे सहरगाही का नतीजा है। तो आइए बिला ताख़ीर आज के इस इजलास का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ महफिल से क़ब्ल एक ऐसे कारी कुरान को तिलावत कलामुल्लाह के लिए दावत स्टेज देते हैं जिनकी मशहूर कुन आवाज़ और दिलरुबा अंदाज का चर्चा मुल्क हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में है, जो अपनी आवाज़ में बला की कशिश और खुनक रखते हैं, जो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ कुरान को रखते हैं। बिला ताख़ीर दावत देते हैं उस्ताद मुहतरम हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद आसनावी दामद बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताद क़िराअत जामियातुल क़िराअत कफ़लेता सूरत गुजरात को कि वो तशरीफ़ ले आएँ और तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए महफ़िल का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم. ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بالطاغية
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم.